السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في فصل اللغة العربية. إن شاء الله سنتعلم منهاج العربية الجزء الثاني، وإن شاء الله اليوم سنتعلم الدرس السابع. تعال نبدأ. أولا إن شاء الله سنترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وبعد ذلك من اللغة الأردوية إلى اللغة الإنجليزية. تعال نبدأ. هذا رجل فرنجي. This is a French man. هذا رجل فرنجي. This is a French man. هو واقف. He is standing. ومعه امرأة فرنجية. And with him there is a French woman. في يدها وردة جميلة. In her hand there is a beautiful rose. هي زوجته. She is his wife. ومعها كلب جميل. And with her there is a beautiful dog. هؤلاء أولاد صغار. These are small boys. هم في رياضة بدنية. They are in physical exercise. الرياضة البدنية لازمة لكل تلميذ. The physical exercise is compulsory for every student. معلم الرياضة واقف أمامهم. The sport teacher is standing in front of them. وهو مشغول بتمرينهم. And he is busy in their exercise. تلك الرياضة على طريقة جديدة. That exercise is on new method. الطريقة الجديدة محبوبة. The new method is favorite. تلك المرأة الفرنجية ناظرة إليهم مع زوجها. That French woman is looking to them with her husband. وهي مسرورة. And she is happy. أسئلة questions. من ذلك الرجل. Who is that man. من مع الرجل. Who is with the man. ما في يد المرأة. What is in the woman's hand. من مع المرأة. Who is with the woman. أي شيء لازم لكل تلميذ. Which thing is compulsory for every student. أين المعلم. Where is the teacher. من المسرور. Who is happy. أي طريقة محبوبة. Which method is favorite. من ناظر إلى الأولاد. Who is looking to the boys. Now we are translating Urdu sentences in English language. ये कीमती मेज़. This
कॉस्टली टेबल, वो नया रबर, दैट न्यू रेजर, ये पुराना बस्ता, दिस ओल्ड बैग, वो नई कापी, दैट न्यू नोटबुक, ये सस्ता कलम तराश, दिस चीप शार्पनर, बड़ा शहर, द बिग सिटी, मीठा संतरा, द स्वीट ऑरेंज, ताज़ा दूध, द फ्रेश मिल्क, अच्छी बीवी, द गुड वाइफ, खट्टे फल से, फ्रॉम द सोर फ्रूट, मुफीद तफरीह से, फ्रॉम द यूज़फुल वॉकिंग, खूबसूरत बाग में, इन द ब्यूटीफुल गार्डन, छोटे प्यालों में, इन द स्मॉल कप्स, नए घर में, इन द न्यू हाउस, नई गाड़ी पर, ऑन द न्यू व्हीकल, वो लड़की है, दैट इज़ ए गर्ल, वो एक मुसलमान लड़की है, दैट इज़ ए मुस्लिम गर्ल, ये औरत है, दिस इज़ ए वुमेन, ये एक मुसलमान औरत है, दिस इज़ ए मुस्लिम वुमेन, ये बाग है, दिस इज़ ए गार्डन, ये एक बड़ा बाग है, दिस इज़ ए बिग गार्डन, घर में तस्वीरें हैं, इन द हाउस देर आर पिक्चर्स, घर में खूबसूरत तस्वीरें हैं, इन द हाउस देर आर ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मैं एक काम में मशगूल हूँ, आई एम बिज़ी इन ए वर्क, मैं एक ज़रूरी काम में हूँ, आई एम इन एन इम्पॉर्टेंट वर्क, बाग में फूल है, इन द गार्डन देर आर फ्लावर्स, उस बाग में बहुत फूल है, इन दैट गार्डन देर आर मच फ्लावर्स, लड़के शहर में हैं, द बॉयज़ आर इन द सिटी, वो लड़के शहर में हैं, दोज बॉयज़ आर इन द सिटी, मैं वर्जिश में हूँ, आई एम इन द एक्सरसाइज, मैं जिस्मानी वर्जिश में हूँ, आई एम इन द फिज़िकल एक्सरसाइज, किताबें मेज़ पर हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल, वो किताबें बड़ी मेज़ पर हैं, दोज बुक्स आर ऑन द बिग टेबल, तुम गुफ्तगू में हो, यू आर इन द कन्वर्सेशन, तुम अच्छी गुफ्तगू में हो, यू आर इन गुड कन्वर्सेशन, हम एक शहर में हैं,
We are in a city. If you want to translate any sentence, if you want to learn any word or meaning, or if you want to conjugate any verb, please comment it. For your valuable time you are spending and watching the Arabic videos, thank you very much.